ya mwanadamu ikawo ya Islamu ya ufanya naye ya ufanya njema sha ikaharate kajafanya njema ya ujila umwe roho haregrete yekakarati ikahafanya ndongombi yarudi tena hajila umwe roho ya hai hajokaye mwanadamu hafanya errori. Mwenyezi Mungu amba ngamlabone roho ya he mwanadamu ngamlabone nafusi ya he mwanadamu zabarindi ye mndu mwema zabari dabo yafanya na yajoka fanya naye. Allahu akbar. Dabo yarate yatuishile darasa irwahi yasikitia lawama asijilaumu leo tavulika darasa vavonsola la jeje erenga telefoni uje nivulike darasa ba yiviribe ntitsojwana la ntanione ngujilaumu ndongo njema ya zambira yujilaumu vanuva jeje vanuva kotolo sadaka tsawa hinatoa vantu sadaka ntongo nzuzuru za kotolo betsawa hinatoa no nitsani participe bentongo zisa no ni tialmwe list nisijilaumu valitfanya jeje na tutoa sadaka ntongo zile yani usiku mbili kamili kaja soma Qur'an henda la ngusiwo harda regret no c'est pas bien mama tu et toi le wonja soma Qur'ani ranti mutasata le wonjo jatilala si astaghfirullah yani yabezatu astaghfirullah henda ngom swafu nanso soma besho ayambili bismillah tabarakalladhi bi yadihi mulk Allah yujilau mekarate njema yujilau ruhi yani yukaharara waswasi yujilau mata ikafa ntongo njema zimbiri yutabihiru hata yujilau mujao yani yuroho yodomtabisha chao yuroho yodotsuni hajao subhanallah ikafa nyambi basi ende so regret katusi ugaye ndingutweshelea maskini washukula mbrenda fanya zina astaghfirullah kenda kufuru Yesu Mungu nasabe astaghfirullah sabona kenda nade mru wala bure astaghfirullah sabona pomru wala shewo bisabala tabiha ngujila katsenda yajibiwa hodahoni no katsenda kanti ya dotseha na ujibiwa hamano wanafiki boyade ya mndu boyapomru shewo no shahidi nguregretete sikipanda tifanya na mru wala nakahumdea bunasamihi no ibidini mtsahesama no walatifanya haino ibale mruola atimpwashewo wala timfanyicha wala no wala njaswali wala tidawola yani yujila umu regret basi Mwenyezi Mungu hakaulaba he roho hiyo. Allahu akbar. ukawumru mwema tena. Allahu akbar. Wala uqsimu bin nafsi lawama. Mungu aslava ikairoha huyo do regrete zembi ikakuja fanya njema wa regrete watukufu wa khair. Haina mwanadamu ulo ya ujisante ukamguha mnike roho hiyo ya Mungu joka wasile ya kalite njema e plus ya mbao mutmainna yembi mbovu ya uhiro amaratum bisu dibokweto do amrisha ndongo mbibas mruka regrete kafanya nayi ikarate njime kadoka na haja yondo wai unde jahannama wao wahamba amaratum bisu shanga mwe kalite ilubu hari waotsi mitume tsima nabii tsima wali kwa tsina mtongo zile za mawali be ufanya njema ufanya nambi shaze njema warate wa uregrete zembi wafanya ordite na waregrete wa Mungu ngorodia wasifamba wala uqsimu bin nafsi lawam. Allahu akbar. Watukufu amwendeleo nezi aya nezi sakra haina mzima yao ujisante ukana yendrongo yoyengeniyo gamwanzo ateje emu yao utena komanteri mbili ndraru uhimide Mwenyezi Mungu wamba alhamdulillah tuhimida Mungu watsunika yeroho yembila yambo amaratum bisui ila boko yotsodo amresha mrumbi nruvu mruka regrete ukafanya naye mruka jilaumu ya rate ndongo njema tushukurabu Mungu wanika hino auka mi regrete nezembi au mi ufanjao ili Mungu ya joheze daraja ya mwiso ya heze roho zambo mutmainna shukura yuloni yoranzi wakati Mungu ajoheza harimwa ye daraja ila ya roho ya hosiwa ya roho ya lavewa ya roho ila ya tulia ito na mambo ya tarabuti. Watukufu tsindogo yemza wala in shakartum la azidannakum. Mwenyezi Mungu abe kamshukuria ngamjo mwenjezi zani ikamwa na mambo mtukufu tia komanteri memu 3 memu 10 uhimili Mwenyezi Mungu irepete alhamdulillah tuhimila Mwenyezi Mungu ili ajo uhenjezi za eyadunga shika kuja muhimidia gutojordia usise hambwa dahu ndio roho ila mbila
dailambila wonroko kwa do regret kwa do jitsa zambi wafanya kwa tsina haja ngo hungwa tsingotse hana utesha wangu ikawa virwa ni swala ukwa regret kwa jeshi la darasa ukwa regret ikakwa fanya ntongoje kwa do jila humu be uji vyo do tsiha ndo akanti wa do planine zambi wafanya ngo tsiha balangwa shelo sukula wa do jiliwa hizo utsijo ja kurejezwa hiyo yamboni banga bwondu wa kekeliyo petetre ba hukekeliyo udojiliwa nambi kutekana haja na njema shaba hamgo uheza daraja hiyo au ni kaila nafsul lawama alafu himida Mungu ranzi utiejemu yabo alhamdulillah tishukura Mungu alhamdulillah tajemu yabo alhamdulillah tishukura Mwenyezi Mungu utekomata alhamdulillah tishukura Mungu ili yabo njezize ikango jisante keliyo bof ikango katujisante keliyo yabo nganzombe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ukabanga uharmu musiba abo kutimu angamira ikakutsi roho hiyo au kaza roho ndizo kalitendaro yani kalitengizo ndaro dembi amaratumbi sui nenjema njema mutmainna hiro mutmainna na iliyobo hare lawama yofanyandi ifaga njema sha yo njema pourquoi au kayo regrete zembi irditsa hasama ho Mungu yijibiwa neze njema yero abonga wo hare yako sababu kutsi harimo wangamye wondo jehannam sababu abonga wo mwema wadombe bod beshwa kutso harimaze daraja za mitume sababu ngawe mwema alhamdulillah hizo ekakutsina hiyo wekudo regrete zambi wafanya wekudo jilaumu yabo tapelia ubeze ujane istighfar veza wambe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ekakutsina hiyo yabo hangalia yabo mkana baraka yabo mwanamsho hangu pomzati yabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yabo hakika ngawe hule ikakudo jilaumu wekudo regrete hizo abo ngawe hatwari yabo nganzo be inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ujane tauba na swala ya rakamli za masihu na istighfaru na zinji ili Mungu ajohutoa honsini hoya uheze boju aiso watukufu wa khairi na rendele sikanza ranzi aina mndo yambi alhamdulillah mndo ya shukuri Mwenyezi Mungu ya himidi Allah fundi endeleshe leze aya neze sekre neze minuiti sijobeza zihisa bango joka o wakati kauti mwinji ze segondi ngizo mbabititi Mwenyezi Mungu ngwelezo wala uqsimu bin nafsi lawam أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه mwanadamu ngufikiri mwanadamu asivwani tu penses ukaika hufu yeziba miba zezos zizo yeziba zaho hizo ukaziwolo ngofikiri kamungu kana urudia zitsanganya yauti ya roho wajuha ayahsabu al-insanu alla najma'a 'idhama mwanadamu ngufikiri ukakarino shinda karto shinda Mungu derongo wao ayahsabu al-insanu mwanadamu ngufikiri alla najma'a 'idhama ukakarino shinda rimti roho ikahafu karna ushinda ramti ya roho yardi ya juha ukabalazi wa afu abamatimu afubama awolo awozozahe hoho vavuwe mwanadamu usifikiria ukamnyezi Mungu kana ushinda yatie mwanadamu roho ayahsabu al-insanu alla najma 'idhama Mwenyezi Mungu ajane reposamba bala no sijau ngujo shinda bala atoshinda watukufu na mrepondele kalma iloba ni mlambe bala qadirin na mwambe hilo bala amwanzo mwambele kalma hilo lirepete nyonzi pia mwambe je bala ngamsomwe aya banu mreponde mwambe bala atoshinda Allah atoziti roho gujo zitaro ngamrejezwe aya mreponde ngenja heleze tafsiri ya hayo rejo umbaze sekre rendele ngamwanzo mreponde mwambe bala mwambe bala qadir mwambe bala qadir mwanzo mwambe qadir atoshinda mwanzo mwambe bala qadir mwanzo mwambe qadir ala kulli shay ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhama na mwambe nyotsi pia bala qadir no ngujo shinda ya zitero hubu Mwenyezi Mungu ngujo shinda uzitero wende waziumba rekubali sonse pia rishila we darasa tena ngari repeteo bala qadir rekubali Mwenyezi Mungu ngwelezo bala sindizo wandu wafikirie makafiri ukarimunguka na ushindazi tero qadirina ritoshinda
ngarjo ushinda ala an nusawiya banana ngarjo ushinda ritsanganyeze prenti za hahe haukaizo sinda siraziumba. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu amba bala qadirina ala an nusawiya banana. Banan hiya albasamat. Subhanallah, هذه البصمات التي خلقها الله هو الذي وضع البصمات. Mwenyezi Mungu amba qadirina ngarjo ushinda ala an nusawiya banana ritsanganyeze prenti za hahe ngarjo ujua ka yenyama yinu ya wola yinu ya roho ya mru fulani ziba zinu za wola zinu za mtu fulani ukaze prenti ngasinizo sinda sirazika zo harimwe maya. Allahu akbar. Ze prenti zinu mgunde ya rika za zunguri kontrole. Ye namna ukurengemi hono ukazari ordinatori na mashini wenda ari mwabiru ambilwa kazema ya jao. Alafuola haurenge foto harimwe mashini. Hawono kawela ndawe hautsindawe. Basi ze prenti izo Mungu hazivumbu wa harimwe suratul qiyama. Iyo Qur'ani mgunde ya zamba ze prenti izo. O wazungu iyo warengo harimwe Qur'ani ukabalanga mbenambo prenti. Basamat. Yesharabu hambwa basamat. Harimwe Qur'ani banana. Dezenta zamaya. Zinu atraf. Dezenta zinu zahemaya zilona ze prenti hizo. Izo mgunde ya zika za haina mrungene prenti ya hae. Zabarinji hauka mgungu hukontrole haina mrungene zahe. Mgungu hukontrole we sonti pia nguri kontrole harinika ze prenti hizo. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Yezinu yeuzitia sangabi ze prenti hizo. Yeuzitia humbani kamrunge na 4 mois. Quand tu y arrives 4 mois, iza wasalta 4 ashhur, ikayemna mwana wa grossesse hombani, hasange na 4 mois, baso wakati ya lona ye 4 mois, yondo wakati ndini, malaika wako huja, watia mndu ndini, ido wakati Mwenyezi Mungu wakutia mwanadamu ye roho, baso wakati huo mndu hanzishiwe marziki ya gage, ya la joka hula, nusu kwa joka hufa, nezendongo pia, na wonga buyanzishwa raye jaja duniani, ngordi haji harepetu wazo tena, handishwa hombani basi wakatalone 4 mois iyo yatilawe roho yautilwa ze prenti harimwe maya yanu yo matsani yo 10 ngotula prenti hunu na hunu yukaziwa prenti ya hake special hakazwano harimo uso banja uprent ekaurenge mashini ukaza jau ngejo ujua ne mindu yonsi tena ye mindu ye maya mindu tena ye ujo ifanyile print dema ya mindu Mungu hati yako didibert banana ho tena ngalia baba ne print ya hemen droite yotsinde ya hemen gauche ishe agenda mnamgu ya hamba bala qadirina ala an nusawiya banana ishaka haileza ukangujo kautsanganya ze prenta ukakati nzima ngizo difference je Mungu haeleza rimekura yora haka wajaka microscope yora haka wajaka ordinateur yora haka wajaja wanruwanu wa teknoloji yora sa ino Qur'ani ya zube wakati mtume Muhammad rilona 1400 plus havumbu wakata ze prenti za heze ntazama ngizo kalite different. Subhanallah suratul qiyamah. Subhanallah suratul qiyamah. Allahu akbar. Naam, so différent, c'est vrai. Ani muzisoni mwambi. Gof emparozona kumjazona kazo different. Enda hari mahala ikaukaze droitari mwe ordinatori ne machine wokwa kubali mpaka ukazene gauche. Zabarindi hauka haina prenti wala ngiona hazia hayo special mwezi ungoza. Il est différent. Kuna ujo ukaze droitari mbilo enda zao. Jamais. Sabu inda oui kazane gauche. Subhanallah alazim. Hata desho nga wena telefoni. Wambilo widoebu wa print. Dese print zao. Ye telefone ko wambilo uregistre. Ngo active telefoni yao. Ngo active nouveau telefone. Wambilo ngo nzo utie print. Udobu wa he print. Baseka ukazaye mendruat. De mendruat. Hubu wa uregistre. Harme telefoni. Ye shashin uregistre. Basi kangwa nzo ubuwe telefoni ukazeme ngoshe shaya kena ubuha na ulanda we wawe eka ukaze shashinu ye telefoni kaina ubuha hu active hemen droitinu basi kangwa nzo uridi ubuwe hemen ngoshi kaina ukiri jamais hauke prenti yinu yote sawana yenu
Mwenyezi Mungu hati ya control special ya ukontrole wa mwanadamu. Bala qadirina ala an nusawiya banana. بلا قادرين. سبحان الله. سبحانك ربي. كيل وجوز له. كيل وجوز. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. Mungu mbole. Mungu mbole. Mem inu ya difera na inu. Mungu nde watia ntongozizo. Allah. Mungu mbole. سبحان الله. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. Mwenyezi Mungu ngurambia ili rendeleze sekre za hii sura baada ya savumbua zila print ne kalite. Bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Shay problem mwanadamu katsura mbuwezi jiriyo nizo Mungu yamnika hata mwilini ukabanungu mkontrole ngumu mkontrole. Mwenyezi Mungu bal yuridu al-insan de mwanadamu atahatini liyafjura amama. Ngwanzo ya pange ya explose ya fituiria hae na ujinika proje ezijao. Shaya bali yuridu al-insan. Mwanadamu ataha liyafjura amama. Yani yafjura tini ngwanzo explose ya fituiria hae ya ipange ya doka na proje ya ndongo zinja joka ujafai. Bali yafjura amama. Mwanadamu ihoya liyo yeka tsupansi ukabanu banu Mungu ni kontrole ngunendeso ngunigide nsujwa sangabi ya joka urengero haukaende unigide wendeso abona nifanye njema yemba umuri loni yobanu ze minuiti na nishile darasa nitoe sadaka nisome Qur'an nende hazini niudembendo nile shana nifanye njema nifanye mjema no ihotsi ndi hoyaliyo Mungu elezo arumesotamba yeye yenge haremwezi jao liyafujura yengwanzo kuspeleza zijao banika tsombezi li baninga harimo projet zijao yafujura mama ngarimo toma inde asifikiri ntongozi jao ye baside uvi akwambia utoeshata meso wewe vanumri ngarimo projet mwezi ujao wamjokenda Dubai Tananarivo siji havi izo projet bekusijwa utowasula kuna wasuli izo projet kuangale zaba habo mkana baraka aba haulona mo bamkinishi haujuso mndu wambengo ndo toilette utidu setena mkinisha peut-être omndu waho wujuse wambengo nzendo homrabani utidu ufeyao bamkinisha urespire itirejei ngodo jambengo respire malakul moti ya renge direct respiration ila renge roho zisa utidise wanumkisha wambie antasiwi heye fini ufo zisabala wani yumruka dola wana proje na tomaya na fijo yumruka dola wana fijo yumalakul mauti hende ya renge mruroho malakul mauti wano bizar hatsehe malakul mauti weka do tsehe na mru shahatsehe henda wano mrumbaba fijo hende ngufanyo nkabwa shoswe ngwambio ye mruka nilekezendo zankabwa hizo na yonga mina mashughuli ya hemwana mwa haujao amwa mwanzo nilekeze dansimu wakati mwa imanafu harusi ya mashughuli ya mwana nsani vambeze nkabwa zizo malakul mauti imengu mwangalia amba we nsumwelewa amba izo ngochoko bamba muhanda kati mwa mingami banu tsihime bana amjwa kurenge roha ba wenga bana ma projet kati mwa malakul mauti amba tu es bizarre mingami bana mjwa ndengero wao wenga we hari mwankabwa za projet ya katumwa yondi hosonze pia relio bwa tukufu yode namna relio ngatsungo panga projet
na sikartu jo kanga jo wahi maudu awo mwezi ujao aizo tukufu Mwenyezi Mungu ngwelezo ilirjo wonaze sekre za suratul qiyama ngarudungweli zaze aya na uzia mwe wonaze sekre za he surain Mwenyezi Mungu abendini bal yuridu al-insanu liyafjura amama Mwenyezi Mungu ngwelezo fa idha bariqa al-basar o wakate matsoyano ya joula waze pisansi neze mvuku tuona he udziro wa heki ya meke usauja ngolindo hiyo kutubia basa ngolindo ndi fa idha bariqa al-basar ngolindo ematsoyano nguvu zilawe kusiona bofi matsonga joka ule waze nguvu je ndestu yaso namna joka ukaya je wa khasafa al-qamar o mwezi usaulawe plasi ya hayo usauhe yabo juo mwezi udeplace mwezi ule ngo hambwani mwezi la lune ule wa hambwani ngo johe yabo juyo sabari wa jumia ash-shamsu wal qamar ngondo watsanganywa le juwa no mwezi wadzima sabari zidungane wadzima ngazi jao je rilalebo masihungara nzori juhe mrongo nzo buomla ngo yaonele juwa no mwezi zisiwe hambwani zidungane ngazi jao fa idha bariqa al-basar yengolindo hiyo ye matso ya zuhe kusiona maana sto yaso itoka grave je wajumia ash-shamsu wal qamar o mwezi nele jua zitsanganywa wadzima zihe wadzima zitsanganyiha huono zilifixe zigabili ngazi jao ulando mwezi ngo hambwani ugabile nyumba ngo jao ya dunia wa o mwezi nele jua tazilangazi jao ngolindo wakati huo umruka jutubia wakati umruka justaghfir yobesha uswalike na urengwa yome muhamba astaghfirullah ketorengwa mtumende hamba haina mwanadamu yatubia yataka istighfar ngujo samihiwa badi plus mbili yomruka pardonewa yomba temps perdu mtumende azamba hamba kullu tauba au kama qala sallam kullu tauba fi mana alhadith kullu tauba tuqbal illa idha wasala ar-ruh fi الحلقوم وإذا خرجت الشمس من مغربها haina msamaha haina tauba ujohi tsahoha Mungu yewe kubali sof badi plus mbili iyo Mungu karenge tauba Mungu karenge pardon iyo hamba no beshwati jije mtume hamba deke roho iwasuli banungendo ya lawe iyo Mungu ye karenge tauba Mwenyezi Mungu ndambarwe Qur'an ولا الذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ndawala wafanya zembi watutahasamaha duniani walekelea shayiro ngendo yalawe mraono kakabatishwa ngufo wakatulawe tanda jumu ganzo astaghfirullah no le temps c'est fini wetanda jubala ngule nsami no yeroho wakati wa ulawa kabati tauba yomrutubia raha yeroho ye jajaban ekeroho se wasulivan c'est fini amba astaghfir soma Qur'ani jana tauba amba titowe ardhi wa msihiri ya ardhi lene wa madrasa c'est fini kuna ukubali wa ndongo yao memu tsambo wane banunga mfana mrengi ardhi la mahemikiri kume yo temps perdu Mungu nsami ivani sifa temps perdu mtuma sazamba ye Qur'ani sayeleza wala ala alladhina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wao tauba kana kubaliwa wavili mtume haeleza daibi idha gharabati shamsu min maghribiha ndekale jua ye soleil iroga hula ikoutseya hula jua likomao magharibi ikali la wasubuhi watu wajuge paraporiris zoea jua lisila wa hulambwa ni hula barini rejuheri parese jua lisila wa malavuni asubuhi na borizo ya ukabota sisi wonele jua liroho baharini hula rijwe bota subu mlango wonele jua lidungana no mwezi liroho msiruni ngali ya rab iyo kabati tauba iyo kuna ujoambia astaghfiru wanomtubio no yo hambwa le temps c'est fini et malaika
wanzi hao zenjema nezembi ubaya ye livru ya hao kwa tina ruhusa wanzi hembe nutena kwa tina ekale jwali salisufle pa yawe malaika wala wanzi hao zembine zenjema rakibu na atid ferme wotso daya ye livru ubaya ye livru wamba ye misu ya hatu ihisa nekero hoi waswili bonkomyo juwa ye roho ya ndisorengwa ngehe yao basi malaika wa ubaya ze livru ekero hisa ngehe yao ise waswili banu malaika hamba mission accomplie izo ujamba basa katina janizo sarengizo wafanya zenjema nezembi wakati usauhisa ya mwanzo ntubia wakati unu yemisio ihisa watukufu uwaheri wa imani na rendeleshe leze minuiti bo wakati ngumshashi na ngamunga bo sekrezinji Mwenyezi Mungu narinike mwisho mwema ya jailieri wahiri tubie raha ya mauti ya jaja Mguna jele ritubie rahe mauti ya jaja riwahiri tubie rahale juwale jaroha ho mashriqiha na mwambi amin Allahumma amin na mwambi amin Allahumma ya Rab اللهم يا رب ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت وارزقنا توبة نصوحة قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس من مغربها Mwenyezi Mungu rijalie rihisendo duniani riwahiri tubie rifanye njema rahe mautie jaja rifanye njema rahale jua lejalawa iho liko utsoya vo maharibi Mwenyezi Mungu relezo bali yuridu al-insanu liyafjura amama فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر Mwenyezi Mungu yaqulu al-insanu mwanadamu atsolagwa siku mwanadamu ngujohamba usiku aina al-mafar enitawendaho usiku dawo bafundi ndekale jua liroga homsiruni wanruwa lalabo masihu mra preparen kandune le gauni ne le shati ngulindo botasi yende hazini mradu anza ya vaya mbakosti mwa vaya ngwanzo abuo mlango hatona le juwa lidungana no mwezi ngazi jao mraro ya mihono papa mama viens regarde mamtaza kwa rambio mwana rambio c'est quoi arambia ja abuo mlango haonole juwa pia lidzubu kalina kauhima hule ikabongo jo kaudesha peut-être na refu lidungana lidzubu omwezi usauheya hula udungana na lejua zifixe ngazi jao ngowono jao shayo kunaka wona jua liwalao ngowono lejua bola ufixe lijao lejua lifixe tilo mraju semihono ezinda zivizino landele jua lidzubu bonzi lisija jua lino lisija yaqulu al-insanu wakatuwa mwanadamu ngujuhamba yaumaidhin usiku aina al-mafar ni sitala havia vasaini intawendao aina al-mafar oui je vais aller maintenant je vais aller où là yeri tawendao yenyumba ngejokojwa mo yenyumba ngejokojwa sambalia fani tsowa tsilonga lejao yeri tawendao aina al-mafar Mwenyezi Mungu ngwabarime ayadunga kalla la wazar no kavati vahanu votala leo ustala have serenga mvio kavu mvio leo metro kavu metro bis kavu bis gar kavu gari have kavati votawa voisin kavati ye dunia pia istuya soya ihundra dunia kamil tout le monde ikauka problème de wena mondo nalalo kake mwanama no ukana problème nga mondo nalalo kake mwanzani no leo kabati wahenda tivoise timji kabati kallala wazar kabati wotawa ila rabbika yawma idhinil mustaqar leo wendo o Mwenyezi Mungu ino voyage spécial vuriza zinrizo monsieur vuriza ze costume wa vaizo toa le gauni jema ilo ne dhahabu watia ne zembere yahazi c'est fini travail c'est fini anungamina mwanafoni mashughuli c'est fini mashughuli ya hisa hazi c'est fini ila rabbika yawma idhinil mustaqar
leo sikuongwendo ugamungu yondo msafara leo almustaqar yondo horeje yo leo diwaze hadisisa le gari vurizela kilebo nsisefini le gari kabati gari wala metro bas alafu rifanye kabati tauba wala istighfar zinongozi sa mon frère ma soeur c'est fini haya ila rabbika yakiyama saija landele jua yakiyama saija mkana baraka abase zadunga bodunda ujemvuzi wale juju ufe linda le juju le trompete litovuzilwa ufe shabo basa kabati ndongo tena linda bangal juvuzilwa ba hawandu watoka ufa mkana baraka la hawla wala quwwata illa billahi alazim ila rabbika yawma idhin almustaqar Mwenyezi Mungu amba yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar usiku ngo wendo wambi waizo wapata lizo watendeza akhira zihulindawo nizo waransi duniani jebo fundi ishiye mkana baraka wansile fijo yunabba'ul insanu mwanadamu asenda ambilwe ngondo ya juliziwa bima qaddam lizo watendeza akhira zihulindawo wondo wambiwazo dazi deze swala deze tumu de Qur'an wakausoma deze sadaka deze njema ze darasa wakaudishia haina ndongo njema bima qaddama ndizo watendeza hula zisihulinda ngondo waonesi waze njema wafanyayo wa akhara nizo waransi duniani tena ngondo waonesi wazo yo izo naransi dazi iyo ndiye problem nziro ndizo waransi duniani je iyo ndiye problem ndizo walisha duniani haukazila watendeza akhira wengo joka hufanya wakomori wahamba mruhafu hayarenda shikomoramba afu hayarenda yani mtu kafa bure be mtu afanya tongo memu apinisewa be tongo azifanya izo ndiye zatenda renjema rambi ikaufanya madhambi wewe ustaghfira kujastaghfiru sababu zitende akhira ikawende ngo jujewa sababu wende wafanya ikawadhibiwa sababu wende wafanya ikahuli wanjema wafanya sababu wende wafanya she problem wa akhar dizo waransi dunia ni wale problem zabarindi tarakta malaka kulla huranse maliyaha ho dunia ne legari laha ho dunia ne nyumba yaha ho dunia ngojo kordi wende wauzisiwa ye malila wairansi dunia uli wale problem je tous alu ngondo wauzisiwe malila waransi dunia ne nyumba ne legari je euli parisanda hubi euli hantiza ndobi ewo mhantiza ngulifanyoje ngulirumiyoje uli wale problem ngulirumiyoje akhara huiransi yani ema pesa wa hansi emwana ya renga ngoduzi swatsena hokabri juha etirende neze dimilizila erozila wahantize mwana ila tsimwantiza lekeze maisha no nguno mvinyo hema pesala juha banguno mvinyo hema pesala shaminje mwambia yala hao yatumado la yaundawe wende wa yatuma wa yaransi juha la